प्रेज द लॉर्ड। मो बिशप पीआर परिचा गत सप्ताह गुड़िक आमने प्रभु जीशुख्रीष्टर मुख्य दाबी गुड़िक विषय रे सीरीज मेसेजेस आमने शुणी सारी से गुड़िक है मो पथ सत्य और जीवन, मो पुनरुत्थान और जीवन, मो उत्तम मेषपालक, मो जगतर ज्योति, मो मेषमानकर द्वार, मो जीवनदायक आहार एवं आजिर प्रसंग हब मो प्रकृत द्राक्षालता एवं ये समस्त संवाद गुड़िक यूट्यूब माध्यम आपण माने देखा पारिबे। आ माने ए नूतन प्रसंग मध्य को जीवा पूर्वरु आसंतु आ माने प्रभुंकर गोटे गीत शुणी प्रभुंकर गौरव करू। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। से नामरे शांति, से नामे मुक्ति, जे पाइछि ताहा से ही जानिछि। से नामरे शांति, से नामे मुक्ति, जे पाइछि ताहा से ही जानिछि। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। यीशुको नाम स्वर्गीय नाम, स्वर्गरु ताहा हेला प्रदान। यीशुको नाम स्वर्गीय नाम, स्वर्गरु ताहा हेला प्रदान। पापींकु पापरु करे परित्राण, अनंत जीवन से नामे अछि। पापींकु पापरु करे परित्राण, अनंत जीवन से नामे अछि। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। यीशुको नाम कि मधुर नाम, विश्वासी केवल ताहा जानिछि। यीशुको नाम परम नाम, क्षमा प्रेमे भरा से अनुपम। यीशुको नाम परम नाम, क्षमा प्रेमे भरा से अनुपम। आकाशर तले मनुष्य मध्यरे त्राणकारी नाम,
आउ कि अछि आकाशर तले मनुष्य मध्यरे त्राणकारी नाम आउ कि अछि यीशुଙ୍କ नाम कि मधुर नाम विश्वासी केवल ताहा जानिछि यीशुଙ୍କ नाम कि मधुर नाम विश्वासी केवल ताहा जानिछि से नामरे शांति से नामे मुक्ति जे पाइछि ताहा से ही जानिछि से नामरे शांति से नामे मुक्ति जे पाइछि ताहा से ही जानिछि यीशुଙ୍କ नाम कि मधुर नाम विश्वासी केवल ताहा जानिछि यीशुଙ୍କ नाम कि मधुर नाम विश्वासी केवल ताहा जानिछि। आजिर प्रसंग होउछि मु प्रकृत द्राक्षालता। जॉन तार 15 पर्व तार 5 पदरु 8 पद पर्यंत आमने अध्ययन करिबा। जे मोठारे रहे मु ताठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्हें माने किछि करिपार नाही। केही जेबे मोठारे न रहे ताल से शाखा परी बाहर पकाई दिया जाए और सुखी जाए पुणी लोक से गुड़ाक एकाठी करी निआरे पकाई दियंती से गुड़ाक पोड़ी जाए। जदि तुम्हें माने मोठारे रुह आउ मोर वाक्य तुम मानक ठारे रुहे ताले जे कौनसी विषय इच्छा कर ता माग आउ तुम मानक निमंते ता साधित हब। तुम्हें माने प्रचुर फल फलिले मोर पिता महिमान्वित हेबे आउ तुम्हें माने मोर प्रकृत शिष्य हब। आज प्रसंगर शीर्षक होउछि मु प्रकृत द्राक्षालता। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट दाबी करती जौन तार 15 पर्व जे से हेउचंती प्रकृत द्राक्षालता। प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहीकि मु वृक्ष न कही मु प्रकृत द्राक्षालता कहउचंती। से समय रे द्राक्षालता प्रचुर भाव में प्रज्वलित थिला। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ समय रे जिहुदी माने द्राक्षा रस सेमानकर खाद्य निमंते व्यवहार करथिले। जॉन 2 पर्व रे आमने अध्ययन करबा को पारुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर मातांक सहित काना नगर को गोटे विवाह उत्सव रे जोग देबा को जाइथिले एवं सेथिरे मध्ये लेखाते विवाह चलीथिबा समय रे द्राक्षा रस सरीगला एवं प्रभु यीशु जल को द्राक्षा रस रे परिणत कले। ता थिला तांकर प्रथम आश्चर्य कर्म एवं से द्राक्षा रस अति स्वादयुक्त थिला। जदि आमे प्राकृतिक भाव में चिंता करू कि अबा बायोलॉजिकली चिंता करू तबे गछर शाखा तार खाद्य तार गंडी रु पाई थाए। गछर गंडी को चेर गुड़िक खाद्य जोगाई थांती। जदि शाखा गुड़िक गछरे लागी रहंती तबे से माने खाद्य पाइबे एवं बंची रहिबे एवं फल उत्पन्न करिवे। यह होची प्राकृतिक प्रक्रिया बा नेचुरल प्रोसेस बा बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले आमने कहवा को पारिबा। किंतु जॉन 15 पर्व रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांक सहित ख्रीष्ट विश्वासीर संपर्क विषय रे कहंती। जेपरी गछर सा गछर गंडी सहित लागी रहिबा द्वारा जीवित रहे एवं फल उत्पन्न करे सही भली ख्रीष्ट विश्वासी ख्रीष्टंक सहित लागी रहिले ही से बंची रहिबो एवं जीवन रे फलप्रद हब।
ଜନ 15 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜକୁ ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଯେ ଶାଖା ଗଛ ସହିତ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ ବା ଜୀବିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ତାହା ଶୁଖିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଶାଖା ଗଛ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା। 2 ତିମୋଥୀ 3 ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାର, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ଇନ୍ସ୍ପାୟର୍ଡ ବାଇ ଗଡ୍। ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ ଓ ଅନୁଯୋଗ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ରହିବା। ଏବ୍ରୀ ତାର 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ, ପୁଣି ବିଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ, ଏବଂ ତେଣୁକରି ଏହି ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ତେଣୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରେ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ 105 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ସେ ଆଲୁଅର ସନ୍ତାନ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜହନ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା
नितांत आवश्यक। प्रार्थना ईश्वरंकर सहित आमर संपर्क स्थापन करे, आमर ख्रिस्टियन जीवन को शक्तियुक्त करे। ईश्वर आम मानकर प्रार्थना शुणती एवं आम मानकर प्रार्थनार मध्य से उत्तर दियंती। आम ईश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन यापन कले ईश्वर आमर प्रार्थना शुणिबे और उत्तर देवे। आम मानकर निज स्व इच्छारे जीवन यापन करिबा ईश्वरंकर इच्छा नुहे। यिर्मयाह तार 33 पर्व तार 3 पदरे लेखा जाए, तुम्बे आंब निकटरे प्रार्थना कर, तहिरे आंबे तुमको उत्तर देबा, पुणी अज्ञात महत् दुष्कर विषय मान देखाइबा। जदि आम ईश्वर ठारे प्रार्थना करुचु ताल ईश्वर कहती जे से उत्तर दियंती। जेहेतु से होचंती जीवित ईश्वर, तेणुकर से आमनकर प्रार्थना श्रवण करती, मध्य आमनकर प्रार्थनार उत्तर से दियंती। गीत संहिता तार 50 पर्व 15 पदरे लेखा जाए, पुणी संकट दिन रे आंब को डाक, आंबे तुमको उद्धार करिबा, आउ तुम्हे आंबर महिमा प्रकाश करिवो। यह हूँ ईश्वरंकर प्रतिज्ञा। गीत संहितार गीत रचक लेखती एवं एथिरे लेखा जाए, पुणी संकट दिन रे आंब को डाक। जेतेबेले तुम माने विपदरे पड़िच, जेतेबेले तुमे माने समस्या पड़िच, जेतेबेले तुमे माने रोगरे पड़िच, सेही समय रे तुमे आंब को डाक, आंबे तुमको उद्धार करिबा। यह हूँ ईश्वरंकर प्रतिज्ञा एवं ईश्वरंकर समस्त प्रतिज्ञा सत्य एवं जीवंत। ख्रीष्टीय जीवन रे फलप्रद हेबा कहले ख्रीष्टंक सहित लागी रहिबा को हबो। ईश्वरंकर वाक्य अध्ययन करिबा, पालन करिबा एवं प्रार्थना करिबा द्वारा आमे ख्रीष्टंक सहित लागी रहिबा एवं मध्य आमनकर जीवन रे आमने उत्तम फल फलिबा। ईश्वर आम मान ठारू कौन आशा करुछंती? ईश्वर आशा करती आम मानकर फलप्रद ख्रीष्टीय जीवन। अन्य पक्षरे जदि ख्रीष्ट विश्वासी ख्रीष्टंक सहित लागी रहे नाही, तेबे तार जीवन शुष्क एवं मलिन हो जाए। ईश्वरंकर वाक्य विश्वासी जीवन रे आध्यात्मिक खाद्य जाकि शक्ति जोगाए। जेपरि आमने शारीरिक भाव में बंची रहिबा कहले आमने शारीरिक खाद्य आवश्यक। आमने प्रतिदिन खाद्य भोजन करू, जो द्वारा कि आमने शारीरिक जीवन रे आमने शक्ति पाउछु, कार्य करने को आमने सक्षम होछु। से प्रकार भाव रे जदि आमने आध्यात्मिक भाव में शक्तियुक्त होगा को चाहूँ, ताहले आमन को ईश्वरंकर वाक्य अध्ययन पालन एवं प्रार्थना करिवार आवश्यक रही। जॉन तार 15 पर्व तार 2 पदरे लेखा जाए, मोठारे थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ताहा काटी पकांती। देखंतु, मोठारे थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ताहा काटी पकांती। पुणी जॉन तार 15 पर्व 6 पदरे लेखा जाए, कई जेबे मोठारे न रहे ताल से शाखा पर बाहर पकाई दिया जाए और सुखी जाए। पुणी लोके से गुड़ाक एकाठी करी निआरे पकाई दियंती, से गुड़ाक पोड़ी जाए। जदि शाखा फल फले नहीं ताले कौन करा जाए, से शाखा को काटी दियंती एवं से शाखा को पोड़ी दियंती। से प्रकार भाव में आमनकर ख्रीस्टियन जीवन रे जब आमने फलप्रद हो पारुना ता अन्य मान निमंत आमने अलोड़ा हो जाउछु, अन्य मानकर सम्मुख आमने लज्जान्वित होछु एवं आमने केबे हेले कार्यक्षम हो पारिबा नाही। आमने संपूर्ण भाव में आमनकर ख्रीस्टियन जीवन रे आमने दुर्बल हेबा। माथ्यू तार 3 पर्व 10 पदरे लेखा जाए, आउ एबे सुधा गछ गुड़ाक मूल रे कुलाड़ी लगी अछि, अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ताले हणा जाई निआरे पका जीव। माथ्यू तार 7 पर्व 19 पदरे लेखा अछि, जेकोसी गछ भल फल न फले ता हणा जाए निआरे पका जाए,
ଅତଃ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ 15 ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ। ଜନ୍ ତାର 8 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହେ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆପଣାର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ହେଇପାରେ, ଏହା ଏତେ ସହଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ପାରିବା। ବାଇବଲରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତରେ ଆମେ ଲାଗି ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଲ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ତୁମରି ମହାନ ପ୍ରେମ ଯାହାକି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ପାରୁ, ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପାରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। God bless you.